kemuliaan dan keagungan suratul Fatihah biniyatil qabul liridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah bil barakati wa bir rahmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita berdoa. Ini bukan doa terakhir, tapi berdoa supaya kita punya anak yang soleh dan solehah, yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.